केटा जंगरे बसैला दी जंगरे बसैला दुई जंगरे धरिला जोड़ा कइठ मारिला फट फट उठाइला बैकुंठ भद्र मूर्ख अभद्र को मारी ते मूर्ख पिला तपी अभद्र को भूसी देबी रे बुआ के मूर्ख अभद्र को भूसी देबी आकु जे कहियो भंड ताकु 1000 टका दंड आको जे कहबो भंड 1000 टका दंड अरे 500 काटे 5 पैसा काटिबी भंड बोली कहू पैसा काटिबी आया कहि देबी त कह दो कोडी कहबी त दे पुछ मुठाटा दे ए नाम महात्मा करिया नात्रे अधिकारी आया अधिकारी दो अजी मा प्रभुंकर यात्रा ए आया प्रभुंकर यात्रा करू अजी राधा बल्लभ राधा स्वामी परम ब्रह्म भगवान कृष्ण को आज डाकिबी आया तापरे तो प्रश्नोत्तर कहिबी हां सुने हे जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी दले तार नपांदिया दियंत हे जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी दले तार नपांदिया दियंत जोगी भी सामोही जोगी नोहाई जंगारे पड़ी मोआ तुरे डाकरी नाम गति देव कही तपीबी मोही बाछी नाम गति से हरि नाम केड़े सुआदरे पागला से हरि नाम केड़े सुआद आहे कला ठाकुर भावरे बांधी हे सारा संसार दिने भावरे प्रभु जशोदारानी डोरी तुम्हा हे बांधिले पुणी भाव डोरे बंधा कला कन्हाई जामड़ा गछे बंधा होइल जाई दिने हस्तिनापुर गण विदुर घरे दाई भोजन कल भाव विनती आहे कला ठाकुर भावरे बांधी हे सारा संसार दिने भावरे गजराज डाकिला रक्षा करिछ ताकु चकाड़ला गजको रखिला दले बोड़ो बोड़ो मृगुणी को रखिला बन पड़ू पड़ू भरतिया रखिला दले पड़ू पड़ू द्रौपदी को रखिला वस्त्र फेरू फेरू भाव विनती आगे कला ठाकुर भावरे बांधी हे सारा संसार सुनरे मायाए बेदे मन करना पचारी बा प्रश्न उत्तर देवी कहिन आसिला देखे आगु केड़े रंगरे बसाइला ताकुरे दुई जंघरे नृसिंह ठाकुर रे स्तंभरू बाहरिले
আরে বিচিত্র রূপ প্রভু বিচিত্র রূপକୁ ধারণ করিলে আসিলে প্রভু আজ্ঞা কেড়ে রঙরে নর দেহ তাଙ୍କର ହୋଇଛି ନାଳ আরে সিংহর মুন্ডরে ହୋଇଛି বহন বিচিত্র রূপ ধরি প্রভু বাহারিলে হিরণ্য কুজে ঝিকি যে আনিলে দুই জাঙ্ঘা উপরে শুয়াই দেলে ধরিলে তার পুଣି জোড়া কইঠ ছাতিକୁ ধরি প্রভু ঝিকি আনিলে জঙ্ঘা উপরে দেখ শুয়াই দেলে গর্ভ ভিতরକୁ হাতরে মারিলে পেটକୁ চিରି ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତ ପୋଡ଼ା ଦୁଇ ଆଣିଲେ ସେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ହସ୍ତରେ ହିରଣ୍ୟ ମରିଲା ବକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଗାଈ ସେ ମିଳିଲା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ବସାଇଲା ତାକୁ ନେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଧରିଲା ପୁଣି ତାର ଜୋଡ଼ା କଇଠ ମାରିଲା ପୁଣି ତାକୁ ଫଟ ଫଟ ପଠାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବେଟି ତୁହି ପଚାରି ଦେଖିଲୁ ଆରେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଏ ଅଟଇ ଭାଇ ନୃସିଂହ ପୁରାଣର ବାବୁରେ ଦେଲି ବଟାଇ ହେଇ ଭାଇରା ଓ ଆସିଲେ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ହଁ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଧରି କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ କି ରଙ୍ଗ କଣ କାହିଁକି ନା ହିରଣ୍ୟ ବର ମାଗିଛି ନର ହସ୍ତରେ ମରିବନି ହଁ ଦେବତା ହସ୍ତରେ ମରିବନି ପଶୁ ହସ୍ତରେ ମରିବନି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବନି ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବନି ହଁ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଧରିଲେ କଣ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଦେହଟା ନର ଦେହ ମୁଣ୍ଡଟି ହେଲା ସିଂହର ମୁଣ୍ଡ ହଁ ଇଏ ନରକୁ ନୁହଁ କି ପଶୁକୁ ନୁହଁ ଇଏ ଧରିଲେ କଣ ନରସିଂହ ହଁ ନରସିଂହ ରୂପ ଧରିଲେ ଭଗବାନ ନରକୁ ନୁହଁ କି ସିଂହକୁ ନୁହଁ ହେଲା ପଶୁକୁ ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ନାହିଁ ନରସିଂହ ଆସିଲେ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ବସେଇଲା ଦି ଜଙ୍ଗରେ ଆରେ ହିରଣ୍ୟ ବର ମାଗିଛି ତଳେ ମରିବନି ଉପରେ ମରିବନି ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ତାକୁ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ପରେ ଶୋଇଦେଲେ ଆସିଲେ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ବସେଇଲେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଆଉ ସେ ତ କହୁଛି ଘରେ ମରିବିନି ବାହାରେ ମରିବିନି ଆରେ ପୁଅ କୋଉଠି ମଲା ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଆମର ପିଣ୍ଡା ଯୋଉ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ସେଟା ଘରେ ବାହାରେ ନୁହଁ କି ଭିତରେ ନୁହଁ ଧାଇଁ ଯାଉଥିଲା ହିରଣ୍ୟ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ତାକୁ ଝିକି ଧରି ଆସିଲେ କାହିଁକି ସେ ଘରେ ମରିବନି ବାହାରେ ମରିବନି ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ତାକୁ ଏରୁଣ୍ଡି ଉପରେ ବସେଇ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଶୋଇଦେଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛି ତ ଦିନରେ ମରିବିନି ରାତିରେ ମରିବିନି ଆରେ ପୁଅ କେତେବେଳେ ମଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇନି ତେଣୁକରି ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଶୋଇଦେଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛି ହସ୍ତରେ ମରିବିନି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ଭଗବାନ ତାକୁ ହସ୍ତରେ ମାରିଥିଲେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ନଖ ଥିଲା ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ହସ୍ତ ମାରି ନଖରେ ତାର ପେଟକୁ ବିଦାରଣ କରିଦେଇ ତାର ଅନ୍ତପୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନୃସିଂହ ମରିବାରୁ କିଏ ହିରଣ୍ୟ ମରିବାରୁ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ହସ୍ତରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆସିଲେ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗରେ ବସେଇଲେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଧରିଲେ ଜଣା କଇଠ ମାରିଲେ ଫଟ ଫଟ